Alright, yung gabi, liwat. Let's start our session 7. Session 7. Okay. Um, Nutrition and hydration. Okay, let's go. Nutrition and hydration. Okay, second to the last na lang ni guys nga topic ng session kay pagka 8. Yay, tapos na. Okay, nutritional status. Okay, nutritional status is a key element for overall health. Okay, good nutrition is important for everybody's system. Of course, good nutrition, mga napangaon or nutrition sang patient. Okay, poor nutrition may be a problem in itself. Okay, lack of vitamin D can cause rickets. Okay, rickets, bones. Okay, anong vitamin D nag-absorb sang calcium, 'di ba? Ang calcium mara na siya sa blood naton. Si vitamin D nagabulig na siya, absorbs ang calcium from the blood pakadto sa bones. Okay? So kung wala enough na calcium sa bones, rickets. Poor nutrition may also exacerbate an underlying disease, DM, kag CD, CVD, okay? Low protein, impede healing, okay? Of course, guys, ginagaan niya lang kamo ni example. Okay, so poor nutrition, underlying disease, may sakit, DM or cardiovascular. Low protein, guys, hindi dasig ang healing. Okay, example sa surgery, hindi di dasig mag-ayo, di dasig mag-heal kay kulang sa protein. So depende sa ginapangaon nyo. Amo na ang importante ang nutritional status and hydration. Poor nutrition children may daily growth and contribute to cognitive issues in school. Okay, weight gain. It occurs when caloric intake exceeds caloric expenditure over time and typically appears as increased body fat. Okay, weight gain. Example, da si hypothyroidism kag fluid accumulation. Okay? Si weight loss, decreased intake of food for such reasons. Anorexia, maganda kita anorexia, philia, it's a eating disorder, ED siya. Philia, tambok sa gyapon, maski niwang-niwang na siya. Okay, sino ang may anorexia ang mga ano gani nga artist. Anorexia artist. Articles man eh. Anorexia nga artist, si sino gani man? Tanda ako gid mo Carpenters. Carpenters na no. Basta guys may anorexia siya. No, nga gusto ya sexy gid siya nga do feel tambok-tambok na siya when siya kakan anorexia. Anorexia nervosa, okay? Dysphagia, budlayan tulon, ikaw man bi makaon ka pa kung budlayan ka tulon, gisuka, galupot, malabsorption of nutrients, okay? Allergic reaction to food, problem with mastication. Mastication is usang, okay? Mastication, budlay. May problema siya sa mastication, syempre hindi siya magkaon. Though, diretso sa weight loss. Then, diretso sa weight loss. I decrease intake of food for such reasons. Aray mo gyapon food aversion. Aversion meaning daw nadirian siya sa food, hindi niya gusto ang food. Peer pressure, pwede. Poor food choices, inability to cook, poor cooking habits, inability to access food stores, lack of financial resources. Of course, why ka naman ba financial, makaon ka pa. Ano mo na. So, weight loss. Under or overhydration accompanies disease, medical treatment, and environmental conditions. The patients can die or suffer serious complications if alterations in hydration are not recognized immediately. Dehydration or deficient fluid volume, kulang sa fluid. Okay, kung kulang sa fluid or kulang sa tubig, ang lawas, symptoms is uhaw, of course. Diaphoresis, nagaplamalhas, kag nagasuka-suka. Diarrhea. Okay? Deficient fluid volume. Signs, short-term weight loss, dry mucus, sunken eyes, fever, decreased skin turgor, of course, weakness, kay wala enough na fluid sa lawas. Conditions that contribute to dehydration, exposure to excessive heat. Okay? Sobrahan sang init, sobrahan sang exercise sa init. Oh, syempre ma-dehydrate na siya. Oh, hindi ka inom, of course, sample nakakumatos. Nakakumatos ang patient, hindi siya kainom tubig, okay? So, decrease mobility, ability to drink. Diuretics, mga diuretics, mga gapaihi, bala. Ano mga examples ng diuretics? Mga soft drinks, kape na, diuretics na. So, amo na nga ginambal nila nga, Josh, magkape ka, balon ka gid tubig, dugangan mo gid tubig. Kaya nga, iihi mo na siya, guys. So, dapat nagatubig gid ka mo para ma-baylo ang ginbuhin. Vomiting, burn injuries, hemorrhage.
Next, overhydration, sobrahan naman, gina, kulang sa tubig, deficient, subong excess, sobra naman. Signs, short-term weight gain, nagbugat kay may tubig sa lawas, edema, ang edema, naghahabok-habok ang tiil, kamot, okay? Increase BP, increase BP, decrease or bounding pulse. Jugular vein distension, S3 heart sound, dyspnea, alteration mental status. Okay, conditions that contribute to overhydration, heart failure, kidney failure, liver disease, increased sodium intake, excessive intravenous fluid. Guys, pwede nyo ko ma-remind kung na-explain ko ni sunod si overhydration nga nag-heart failure kag na kidney failure kita. Pero subong kay lapit na lang exam nyo, tandaan nyo gid nga overhydration can cause a weak heart. Tandaan na magwa sa exam. Kay nga overhydration, sobrahan ka inom tubig or sobrahan basta tanan nga sobra guys, hindi gid nami. So for example, palainom ka tubig, okay na siya. Pero kung sobrahan ka naman ka palainom tubig, overhydration naman siya guys, hindi siya nami. Tanan nga sobra, hindi manami. Okay? Base madagdag na sa water intoxication, okay, hyponatremia. Guys, dalom ni siya gawa, pero explain ko sa inyo sa live. Bao live, explain ko sa inyo kay mas nami siya explain sa live or siguro mas importante lang gid subong nga matandaan nyo nga overhydration can cause a weak heart. Okay, magwa sa exam. Ara siya si heart failure da. Health history. Under the ROS, anong ROS? Review of systems. The patient is asked about weight changes, fatigue, allergies, problem, and GI. Under health patterns, okay, the patient's nutrition and exercise patterns are elicited. This may also help the nurse identify patient nutrition. Common concerning symptoms, so anorexia, difficulty. Mo mangyapon guys ang problema sa pagkaon niya. Malay mo kay may eating disorder siya gali. Muna bala. Next, physical examination. Signs of poor nutrition may occur in any body system. Are. The nurse looks for signs of nutritional problems and hydration problems during the head-to-toe physical examination. General survey. Beginning the physical examination with the patient's height and weight and vital signs. Okay? Height and weight, dira mo na mabase guys kung okay iya nutrition or hindi. Kaya nga, taas ang nga tao tapos magan-magaan siya, wala siya nagka-coincide sa weight. Kag sa height, kitaa siya, dapat maunod siya or something like that. Okay? Muna kami ginatawag kita nga BMI. Pagtapos, po check sa niya body frame, of course. Body frame, kayo mga body frame, di man dyan yung pang dagko, gid nga tao. Tapos niwang-niwang sila gali, might be hindi enough ang intake sang ilang nga nutrition or ang food nga gina-intake nila, okay? So, may kita nga natawag nga BMI. Paano mag-BMI, sir? Ario. How to BMI. Times divide. No? Wala na, guys. Ay, Ario. Ari na lang tandaan yung BMI classifications. 18.5 na buo is underweight. 18.5 to 24.9 normal. Okay, ari lang na de na blah 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 blah. Uh, paano mag BMI ari ho? Height 70 inches siya. Squared none. Tapos weight, guys divide mo lang na. Mo lang na. Okay? Divide. Mm. Square of height 49 weight pounds. May ari ni sila kilo mo din na to man. Ari gani meters. So. Basta kung diin ang sao nyo guys, pero usually ginagamit is meters kag kilo. Okay? So BMI is equal to weight over height times 2. Okay? Weight, ang kabugaton. Weight, they don't love pati. Ang weight guys is kabugaton of course. Weight ang patient. Then ang height pero times 2 siya. Okay? Ara. Tapos ang score ara man 24.5 mga 24.5 ang BMI ni patient. Diin siya na belong. Ah, dire. Overweight pa to saya. Grabe na gina ya. Hindi, 24.5, dire pa siya. Normal. Okay. Next. The proportion of height to weight can indicate whether the patient is over or underweight. Amo nang ginambal naton sa BMI na mabalaan. Pero guys, may kita ginatawag nga large muscle mass. Malay mo yaga gym siya permi, amo na nga bugat siya. Although nga gamay siya nga tao, kay bangod nga nag-convert ang iya nga kabugaton hindi sa fats kundi sa muscle na siya. Sa muna, naga-take consideration kita
sa mga sa mga sports inclined person, sa mga naga-gym, something like that. Okay? Health promotion and counseling. Okay? Skin, head, respiratory, neurologic. Okay. Health promotion, counseling, optimum weight, nutrition, and diet. Okay. Measure BMI, assess risk factors, assess dietary intake, assess the patient's motivation to change, provide counseling about nutrition and exercise. So, for example, overweight si patient. Okay? Mga overweight si patient, pag measure ang BMI o overweight sa risk factors. Okay? Anong risk factors na? Might be lapit siya sa heart failure. Siyempre, yung fats to naga-create siya sang blockage sa heart. Which we called atherosclerosis. Nagaubra siya sang plaque bala. Siyempre, budlayan si heart pump kay may mga fats to o risk factors na. Sa ano niha sa overweight o assess dietary intake, anong ginapangaon mo permihaw, permi kagakaon, something like that. Step 2. Hindi mo siya pagkigan like ginaubra ko subong guys sa practice lang niya. Okay. Next is assess the patient's motivation to change. Ano kung niyo siya ma'am, sir, um, check nyo kung motivated gid man siya bala nga magbag-o ti ma'am sir okay bala sa imo nga mag-diet kita nga mag-exercise na i-check mo tapos step 4 provide na sang counseling about nutrition and exercise okay health promotion and counseling na maagyan nyo na siya sa health education I think pero amo na siya balik kita overridation physical examination skin and nails. Okay, integumentary system, maganda ta. Integumentary system, gin panami lang siya guys, skin lang na siya. Okay? Common or concerning symptoms. Okay? Rash, non-healing lesions, lesions, bruising, ecchymosis, hair loss, nail changes. Diseases of the skin, systemic disease, physical abuse. Guys, halong kamo din sa physical abuse, kami mga lagob-lagob. Okay, check nyo ang mga lagob-lagob. So for example, damo imo lagob mamahaw sa tiil or something. Ay, kay manug-abot akon. Pero ang isaya manug-ayo ng lagob. Ang isa bag-o lang nga lagob. Ang isaya do dalom. Ang isa may shape. Guys, pwede nga physical abuse na. Okay, sa skin na siya. I-check nyo man. Pero hindi nyo pag i-judge da yun. Kay malay mo basi manug-abot lang iya. Pero lain-lain ang healing, ang paghilya bala. Di ba? Dapat ko sang term healing something. Risk for skin cancer, need for health promotion education regarding skin. Okay, old cart, best friend you guys, ginamba ko na, 'di ba, may rash si patient. O, ari, if the patient reports a rash, onset, sang san o nagsugod, diin ang location, sang san o how long have you had the rashes or duration, does it come and go? Na, old cart guys, ari lang na ditanan. Okay? Basahan nyo lang, ara man ang question, paano siya i-question. Okay. Past history, family history, lifestyle, and personal habits. Amo maning mga question sa past history. Di ba ginagyan ta na sang let them naton, di ba? Makoton siya. Sa past history, do you have any skin disease such as melanoma, eczema, psoriasis, blah blah blah. Ari di the guys tanan nga question na di. Okay? Family history, sa history sa family naman na nila. Next is lifestyle and personal habits. Makotom na palasok-sok siya bala wigs, 'di ba? False nails, something like that. Ano iya ginagamit ligo, nawasa, basi sa bubon, anong mga shampoo ya, lifestyle and personal habits. Dira na siya madagdag. Okay? How much sun exposure na mga diri na nga question. Okay? Oh, nan. Physical examination. For detailed information and images, explain blah blah blah. Ara lang ta. Guys, tandaan si skin, hair, and nails skin nails, okay? Basta magwa sa exam. Sa skin, inspect and palpate the skin, of course. Ang color, moisture, temperature, texture, turgor, edema. And sa hair, ang color, of course, colors ng hair, amount distribution. Guys, si amount distribution, halong kamo di, kay for example, may mga patient, kita nga may mga patches, bala, nga may patches, how they might be suspected sila sang ano ni sang abuse kasi syempre may mga patches may gabutong sa buhok nila may gabastos or may sakit sa ila amo na siya sa nails a color shape lesions and texture bed sores ano na gani sa iligay no ng bed sores pila na amo na siya bed sore stages ara siya counseling sa dalo blah 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 ay wala na okay very good